저와 여러분들은 하나님을 사랑하는 자인 줄 믿습니다. Я верю, что мы с вами любящие Бога. 아멘. 하나님 사랑하십니까? Вы любите Бога? 아멘. 우리 하나님을 사랑하는 자들입니다. Мы с вами любящие Бога. 그리고 하나님은 우리를 그 뜻 가운데 부르셨다라고 말씀하고 있습니다. Здесь сказано, что Бог нас призвал по своей воле. 특별히 로마서 6장, 7장, 8장에 보면 6, 7, 8 глава послания к римлянам 하나님께서 부르신 자들이 어떻게 이렇게 구원을 얻게 되고 описывает, как спасенные, как призванные получили спасение Божие. 그들이 어떻게 예수 그리스도의 생명 안에서 충만케 되어지는가 기록하고 있습니다. И как они преисполняются силы жизни Иисуса Христа, описано в этих главах. 우리 성도들은 하나님을 사랑하는 자들입니다. Мы верующие, это люди, которые любят Бога. 하나님께서는 저와 여러분들을 부르셔서 Бог призвал нас с вами 우리에게 한 가지 일을 이루시는데 и совершает в нас одно действие. 그 부르심을 입은 자들에게는 Призванным по Его изволению 모든 것이 합력이 되어서 선을 이루게 하신다라고 이야기하고 있습니다. все содействует ко благу. 이 말씀은 Аминь. 참으로 축복의 말씀입니다. Это по-настоящему слово истинного благословения. 모든 것이 합력하여 선을 이루어 간다는 것입니다. Абсолютно все содействует к нашему благу. 우리 Аминь. 이스라엘 백성들의 선택하는 과정을 보시면 Если посмотрим на процесс избрания израильского народа, 특별히 출애굽기에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 선택하여 부르신 것이 나타나 있습니다. в книге Исход описано, как Бог избирает для себя израильский народ. 그들이 애굽에서 종살이하고 고난과 역경 가운데 있었을 때 Они были рабами в Египте, испытывали там страдания и мучения. 하나님께서 그들의 그런 고통을 아시고 구원해 내셨습니다. И Бог, зная таких страданий, дал им спасение. 애굽에서 그들이 나올 때 И когда они выходили из Египта, 그들이 유월절 어린 양의 그런 희생을 경험하게 됩니다. они испытали на себе жертву пасхального агнца. 어찌 보면 그것은 파스카라고 하는 우리가 알고 있는 유월절입니다. Это Пасха, которая нам с вами известна. 그들이 어린 양 예수 그리스도의 그 피의 구속으로 말미암아 Благодаря искуплению крови Агнца Иисуса Христа, 하나님의 놀라운 구원을 경험하게 됩니다. они испытали в себе удивительное Божье спасение. 그 부르신 자들을 하나님께서 축복의 땅 가나안을 향하여 출발하게 하십니다. И Бог делает так, что призванные им люди отправляются в благословенную землю Ханаан. 근데 그들이 바로 가나안 땅으로 들어간 것이 아니라 Но они не вошли сразу в благословенную землю Ханаан. 광야라고 하는 그 과정을 지나게 되면서 Они проходили процесс, который назывался пустыней. 그들이 애굽에서 살았던 그런 종되었던 모습들 하나하나 버리는 일들이 나타납니다. И это было то время для того, чтобы они могли там оставить все то, что было не в рабской жизни в Египте. 오랜 시간 동안 하나님의 백성이 아니라 Они долгое время не были Божьим народом, 애굽의 종의 그런 모습이었습니다. но они были рабами Египта. 그들이 그곳에서 나와서 И они вышли оттуда. 하나님의 백성으로 훈련되어지고 변화되어지는 과정을 겪었습니다. Это был процесс для того, чтобы воспитаться и стать по-настоящему Божьим народом. 물론 그 중간에 보면 실패한 백성들도 참 많이 있었습니다. И мы знаем, что в этом процессе было очень много пораженных людей. 그러나 하나님의 뜻 가운데 Но по воле Божьей 그들이 부르심을 입었고 они были им призваны. 그들이 그 광야의 과정을 지나고 난 다음에 И когда они прошли процесс, который назывался пустыней, 하나님의 약속의 땅 가나안으로 들어간 것을 우리는 볼 수 있습니다. они вошли в благословенную хананскую землю, что мы с вами и знаем. 어쩌면 그것이 모든 것이 합력하여서 선을 이루어가는 과정이라는 것입니다. И поэтому Писание так и говорит, что все содействует ко благу. 저와 여러분들도 때로는 이렇게 이상하게 생각할 때가 있을 것입니다. Бывают иногда события, которые у нас вызывают просто недоумение. 하나님 우리를 예수 그리스도의 생명 가운데 우리를 구원하셨고 Бог нас спас благодаря жизни Иисуса Христа. 우리에게 놀라운 축복을 주셨다고 하는데 И Он даровал нам, говорят, удивительное спасение. 막상 우리들 삶 가운데 보면 Но если мы посмотрим реально на свою жизнь сегодня, 예수를 믿고 난 다음에도 после веры в Иисуса, 항상 세상적인 갈등이 있고 всегда есть какие-то противоречия с этим миром. 육신의 연약한 모습들이 있고 Есть немощи плоти, 항상 죄의 모습이 있고 всегда есть греховный 항상 이 образ. 실패의 모습들이 있다는 것입니다. И поражение и удачи всегда присутствуют у нас с вами. 그러면서 우리는 항상 이렇게 궁금해합니다. И поэтому нам всегда любопытно, 왜 나의 삶 가운데 이렇게 실패와 연약함들이 있어? почему и поражение, и немощь есть в моей 왜 жизни. 이렇게 힘들고 어려운 삶을 살아내야 될까? Почему должен я жить такой трудной, непостельной жизнью? 그러나 오늘 말씀을 기억해 본다면 Но вспомните сегодняшнее Божье Слово. 하나님께서는 모든 것이 합력하여 선을 이루어 가신다는 것입니다. Бог все совершает ко благу нашему. 우리 삶에 고난이 있고 Есть страдания в 우리 нашей 삶에 жизни, 문제가 있고 есть проблемы в 우리 삶에 жизни, 연약함이 있을지라도 есть немощи в жизни, тем не 그러나 그 менее, 모든 것이 합력하여서 все 결국에는 содействует ко благу. 하나님의 승리를 이루어 가신다는 Это 것입니다. все достигает в конечном итоге Божьей победы. 오늘 이 말씀 가운데 우리 믿음의 소망을 두어야 될 것입니다. Нужно об этом сегодня иметь надежду, веру именно на это Божье Слово. 그것은 영적인 훈련이고 Для нас это духовное воспитание. 영적인 성장의 과정이며 Для нас это процесс духовного 그것은 роста. 곧
성화롭게, 그러니까 거룩하게 되어지는 과정이라고 하는 것을 우리는 알아야 된다는 Это 거죠. процесс нашего с вами освящения, мы должны с вами это знать. 그 과정에 대해서 29절 이렇게 설명하고 있습니다. Стих 29 поясняет этот процесс такими словами. 29절 말씀 읽겠습니다. Стих 29 прочитаем. 하나님이 «Ибо кого Он 미리 아신 предузнал, 자들로 тем и 또한 그 아들의 предопределил 형상을 быть 본받게 подобными 하기 위하여 образу 미리 Сына Своего, 정하셨으니 이는 дабы Он был 그런 많은 первородным 형제 중에 между многими 맏아들이 되게 братьями». 하여 Аминь. 하심이라. 아멘. 모든 것이 합력하여 선을 이뤄가는 모습은 Все содействует ко благу. 결국 하나님의 형상을 회복하는 모습이라는 것입니다. Это образ такого, что в итоге мы с вами восстанавливаем в себе образ Божий. 할렐루야. Аминь. 이 로마서 6장에 보면 Римлянам 6 глава. 우리 그리스도인들은 예수 그리스도의 십자가와 함께 죽었고 Гласит, что христиане умерли с Ним на кресте. 그 부활과 함께 새 생명을 얻은 за들이라고 이야기하고 있습니다. И мы с вами воскресли, обрели с Ним новую жизнь. 그리고 7장에 보면 В 7 главе 육신의 연약함 가운데 있고 говорится, что мы находимся в немощи 죄의 плоти, 연약함 가운데 있지만 находимся в немощи греха. 그럼에도 불구하고 그리스도의 생명이 우리를 붙잡아 갖고 있다는 것입니다. Но все равно нас поддерживает и держит жизнь Иисуса Христа. 그리고 8장에서는 이렇게 이야기합니다. 8 глава гласит, 우리는 그리스도 안에 있는 자들이라고 말씀하고 мы те, которые во Христе. 그 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였다고 말씀하고 있습니다. И закон Духа жизни освободил нас от закона, греха и смерти. 그러면서 우리 안에 성령의 역사가 나타나고 말미암아 Поэтому у нас совершается действие Духа Святого, 우리 안에 회복되어지는 모습들이 на타납니다. благодаря чему у нас происходит 그 восстановление. 회복은 무엇이냐면 Что это за восстановление? 오늘 아들의 형상을 본받는 것이라고 이야기하고 Здесь написано быть подобными образу Сына Своего. 이 하나님의 형상이라고 하는 것은 Образ Божий, 하나님의 주권과 통치의 능력을 상징하고 있습니다. это собой символизирует силу и авторитет Божьего управления. 로마서 5장 17절에도 보시면 Римлянам 5 глава стих 17. 로마서 5장 17절에 이렇게 기록하고 있습니다. Римлянам 5 глава стих 17. 한 사람의 범죄를 인하여 Ибо если 사망이 преступление 그 한 사람 одного, 말미암아 смерть царства 왕노릇하였은즉 посредством одного, 더욱 то тем более 은혜와 приемлющие 의의 обилие 선물을 благодати 받은 자들이 и дар 한 분 праведности 예수로 будут 말미암아 царствовать в жизни посредством 생명에서 единого 왕노릇 Иисуса 하리로다. Христа. 아멘. Аминь. 한 사람의 죄로 말미암아 세상에 죄가 들어왔다고 이야기합니다. Преступлением одного смерть вошла в этот мир. 그 죄의 결과는 사망입니다. Результат греха – это смерть. 우리가 알다시피 첫사람 아담이 실패함으로 말미암아 Мы знаем, что было поражение первого человека Адама. 이 세상에 죄가 들어왔고 사망이 들어왔다는 В 것. этом мир пришел грех, пришла смерть. 하나님께서 첫 번째 창조하신 모습은 Первое сотворение Божье. 하나님의 형상과 모양을 따라 모든 것을 다스리고 통치하는 능력을 가진 사람들이었습니다. Это люди, которые имели образ и подобие Божье, должны были над всем управлять и господствовать, имея такую силу и авторитет Божий. 그것이 하나님의 형상을 닮은 자의 모습입니다. Это образ людей, которые похожи на Бога. 그러나 우리 안에 죄가 들어오는 말미암아 Но в нас проник грех. 그 모든 하나님의 형상의 능력을 잃어버렸습니다. И мы сами силу Божьего образа полностью утратили. 그래서 우리 인생 가운데 죄가 가득 채워져서 Поэтому жизнь наша переполнилась грехом. 죄를 따라가고 Мы сами идем на поводу греха. 육신의 연약함 가운데 실패하는 인생이었지만 Терпим поражение, потому что есть немощь плоти. 우리 안에 그리스도의 생명이 들어오므로 말미암아 Но в нас проникла жизнь Иисуса 이제 Христа. 무엇이 왕노릇하고 있습니까? Поэтому что теперь в нас царствует? 그리스도의 생명이 우리를 왕노릇한다는 것이죠. Теперь у нас царствует жизнь Иисуса Христа. 우리 안에 그리스도의 능력이 충만케 되어주는 말미암아 Мы с вами преисполняемся внутри силы Христа. 우리 안에 그 아들의 형상의 회복의 역사가 나타난다는 В 거죠. этом у нас происходит действие восстановления образа Сына Божьего. 8장에 나타나 있는 승리의 모습이 그러한 모습입니다. Это образ победы, который описан в 8 главе послания к римлянам. 그리스도의 생명의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였다. Закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. 하나님이 우리를 선택하신 목적과 이유는 В чем цель и причина Божьего избрания для нас? 저와 여러분들을 구원해내신 목적은 무엇이냐면 Для чего Господь спас нас с вами? 바로 그 아들의 형상을 이루는 것이라는 거예요. Для того, чтобы достигали образа Сына Божьего. 우리가 그 아들 예수 그리스도처럼 변화되어지는 것을 원하신다는 거예요. Чтобы изменились стали такими, как Его Сын Иисус 우리가 Христос. 어떻게 그리스도를 닮아갈 수 있습니까? Как мы можем быть похожими на Христа? 우리 안에 그리스도의 생명 역사가 충만케 나타나면 Если у нас проявляется в полноте, еще раз в полноте жизни Иисуса Христа, 우리가 그리스도의 형상을 이루게 된다는 거예요. когда мы с вами достигаем образа Христа, 그리스도의 형상이 회복되어지면 если восстанавливается образ Христа в нас, 우리 안에 있는 모든 죄와 연약함의 문제가 떠나가게 되고 тогда все проблемы греха и немощи оставляют нас. 우리 안에 그리스도의 승리 역사가 나타나기 시작한다는 И у 거예요. нас начинает совершаться действие победы Христа. 저와 여러분들은 지금 어떠한 모습 가운데 있습니까? Какой образ сейчас у нас с вами? 우리가 죄와 연약함 가운데 실패하는 모습이 있을지라도 Если мы даже терпим поражение посреди немощи и греха, 지금 어렵고 힘들고 고난 가운데 문제가 있을지라도 какие сейчас не были проблемы, трудности или 우리는 이 страдания, 말씀을 바라봐야 됩니다. нам нужно взирать на сегодняшнее Божье 모든 것이 Слово. 합력하여 선을 이루어갈
축복할 것이고 будет все содействовать ко благу. 그것은 하나님의 형상과 주권을 회복하는 모습일 것이고 Это образ восстановления Божьего образа, Божьего 여러분 суверенитета. 그리스도를 닮아가게 된다는 것입니다. Это уподобление наше во Христа. 아멘. 아멘. 이것을 우리는 기대해야 됩니다. Нам нужно этого ожидать. 고난이 있고 문제가 있고 어려움이 있을지라도 Да, есть проблемы, страдания, 우리 трудности. 안에 그리스도를 닮아가는 모습으로 우리는 변화되어진다. Но будем все равно меняться, будем похожими на Иисуса Христа все равно. 마침내 변화되어지는 승리의 모습은 무엇을 약속하냐면 И что в итоге Господь обещает нам как победу? 빌립보서 3장 21절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Филиппийцам 3 глава, стих 21. 빌립보서 3장 21절의 말씀. Филиппийцам 3 глава, 21 우리 стих. 같이 말씀 읽겠습니다. Давайте прочитаем вместе. 그가 Который 만물을 уничиженное тело 자기에게 наше 복종하실 преобразит 수 있는 так, 자였으로 что оно будет 우리 낮은 сообразно 몸을 славному 자기 телу 영광의 Его, 몸체같이 силою которой Он 그렇게 действует 하시리라. и покоряет себе все. Аминь. 저와 여러분들이 이 세상을 살아가면서 Мы с вами живем в этом мире, 그리스도의 생명을 계속 경험하게 돼요. и мы всегда в себе испытываем жизнь Иисуса Христа. 그리스도의 능력으로 충만케 되어진 것을 경험하면서 Мы испытываем, что мы преисполняемся постоянно силой Христа. 그것은 바로 성령의 충만함을 입고 То есть мы облекаемся при исполнении Духом Святым. 성령을 따라 승리해가는 그런 모습입니다. И мы с вами побеждаем, потому что поступаем по Духу 그래서 Святому. 영적으로 그것을 추구해가는 것입니다. И мы с вами духовно к этому и стремимся. 그러면 예수의 생명 역사가 충만하게 на타나면서 Если преисполняется на нас по-настоящему жизнь Христа, 우리 안에 아들의 형상을 회복하는 모습이 나타납니다. тогда мы в себе восстанавливаем образ Сына Божьего. 결국의 모습은 어떤 것이냐면 Тогда что будет в конечном итоге? 그리스도께서 이 땅까지 다시 재림하실 때 При втором пришествии Христа на эту землю, 오늘 이 말씀입니다. Слово гласит сегодня, 자기 영광의 몸의 형체와 같이 우리가 변화될 것이라는 것입니다. мы изменимся так, что это будет такое же славное тело, которое было у Иисуса Христа. 예수님께서 죽음을 이기시고 부활하셨습니다. Иисус победил смерть и воскрес. 그것은 부활의 몸, 영광스러운 몸이라는 것입니다. Это славное воскресшее тело. 저와 여러분들도 바로 이러한 모습으로 변화될 것을 기대한다는 것입니다. И мы с вами ожидаем на такого изменения в самом себе. 우리가 이 땅에서 연약하고 힘들 가운데 실패할 때도 있지만 Конечно, на земле мы терпим поражения, какие-то немощи, трудности есть у нас с вами. 결국 우리는 그리스도의 그런 능력으로 덧입게 되어질 것이고 Но в конечном итоге мы сами облечемся в силу Христа. 주님의 그런 부활해 하신 몸처럼 영광스러운 몸으로 변화될 것이라는 Изменимся в славное воскресшее тело, как нашего Господа 그것이 Иисуса. 바로 우리 그리스도인들을 향한 하나님의 약속이라는 것입니다. Это обетование Божие по отношению к нам, христианам. 이것이 바로 구원받은 자의 마지막 모습이라는 것입니다. Это последний образ спасенного человека. 바로 하나님께서 저와 여러분을 향하여 계획해 놓으신 모습이라는 것입니다. Это то, что Господь запланировал для нас с вами как образ. 로마서 8장 30절을 이어서 읽겠습니다. Мы прочитаем 8 главу, стих 30. 로마서 8장 Римлянам 8 глава, 30절 같이 стих 읽겠습니다. 30 прочитаем. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. 바로 이 Аминь. 말씀 한 구절에 모든 그 과정들이 담겨져 В 있습니다. этом стихе описан весь процесс. 미리 정하신 그들. Кого Он предопределил? 하나님은 저와 여러분들을 이 세상이 창조되기 전부터 Еще до сотворения всего этого мира, 하나님 저와 여러분을 구원하시기 위해서 чтобы спасти нас, 우리를 선택하고 부르셨다는 것입니다. уже тогда Господь нас избрал и призвал. 이것은 하나님의 전적인 은혜인 것입니다. Это целиком и полностью Божья благодать. 저와 여러분들을 부르셔서 Он призвал нас с вами, 우리를 의롭다 하셨다고 이야기하고 и 있습니다. нас Он с вами оправдал. 우리 어떻게 의롭게 되었습니까? Как мы сами оправдались? 우리가 그리스도 안에 들어가서 Мы вот с вами вошли во Христа, 그리스도의 생명이 우리 안에 가득 채워져로 말미암아 преисполнились изнутри жизнью Христа. 그 아들 예수 그리스도의 십자가의 능력으로 말미암아 И благодаря крестной силе Его Сына Иисуса, 저와 여러분들은 의롭게 되었다는 것입니다. мы с вами и оправдались. 아멘. Аминь. 우리는 더 이상 죄인의 모습이 아니라 И больше мы не имеем в себе образ 모든 грешника, 죄를 용서함 받고 но мы получили прощение всех 그 грехов. 아들의 형상을 우리가 다시금 회복되어지는 Мы себе восстановим образ Сына Божьего Иисуса. 그러한 의롭게 되어진 자의 모습이라는 것입니다. И мы имеем в себе такой образ праведного человека. 그리고 그 의롭게 된 다음에는 А тех, кого оправдал, 여기 보면 영화롭게 하신다고 이야기하고 있습니다. написано тех и прославил. 이것을 우리가 다시 한번 표현하면 Если сказать это другим словом, 우리에게 구원하셔서 Он спас нас 거듭남 중생의 역사입니다. и совершил нам действие рождения свыше, то есть 그리고 возрождения. 우리를 의롭다 하시고 И Он говорит, вы 우리를 праведные, 거룩하게 하셔서 вы стали 우리를 святые. 성화롭게 계속 거룩함을 추구하게 하셨다는 И 것입니다. Он сделал так, что мы стремимся к святости постоянно. 그리고 마침내 영광스러운 모습으로 우리를 변화시키신다는 것. В итоге мы с вами прославимся, Господь нас сделает таковыми. 그것이 바로 우리의 성도들의 구원의 모습이라는 것입니다. Это образ нас, спасенных верующих. 지금 우리가 이 세상을 살아가면서 Сейчас, конечно, мы живем в этом мире, 여전히 문제가 있고 и по-прежнему у нас есть 육신의 연약함들이 проблемы, 있고 есть немощи плоти, 실패함의 모습들이 있을지라도 есть печали у нас. 결국 우리의 모습들은 영화로운 모습으로 변화되어질 것을 기대하라는 것입니다. Но все равно ожидайте, что в итоге мы с вами прославимся и станем славными. 아멘. 아멘. 그래서 우리가 믿음으로 그것을 바라보라는 Нам 것입니다. нужно с верой на это взирать. 그것이
저와 여러분들을 향한 하나님의 계획하심이고 Это план Божий, который касается каждого из нас. 구원받은 성도들의 모습이라는 것입니다. Это образ спасенных верующих. 이것은 하나님의 약속이고 Это Божье обетование. 하나님의 은혜고 Это Божья благодать. 하나님의 선포입니다. Это Божье провозглашение. 그러면 31절 이하에 보면 С 31 стиха. 오늘 우리에게 놀라운 승리의 말씀을 주고 계십니다. Сегодня Господь нам дарует слово удивительной победы. 그 어떤 그 누구도 Никто 이러한 하나님의 계획과 사랑에서 끊어놓을 수 없다는 не 것입니다. может отлучить нас от такого плана, от такой любви Божьей. 우리의 구원은 완전할 것이고 Наше спасение совершенное. 우리의 구원은 하나님의 뜻 가운데 이루어져 갈 것이라는 Наше 것입니다. спасение будет совершаться по воле Божьей. 아멘. 아멘. 이것이 바로 은혜인 것입니다. И в этом благодать. 저 여러분들의 구원은 흔들리지 아니한다는 То 것입니다. есть наше спасение не колеблется. 아멘. 아멘. 왜? 하나님의 사랑이 저 여러분들을 붙잡고 계시기 때문인 것입니다. Потому что нас с вами держит Божья любовь. 우리 31절 이하부터 이렇게 보겠습니다. Прочитаем с вами с 31 우리 стиха. 31절 32절을 읽겠습니다. 31-32. 그런즉 Что же сказать 이에 на 대하여 это? 우리가 Если 무슨 Бог 말을 за 하리요? нас, кто 아니, против 하나님이 нас? 우리를 위하시면 Тот, 누가 который 우리를 Сына Своего не 대적하리요? пощадил, но 자기 아들을 предал Его 아끼지 за всех 아니하시고 нас, 모든 사람을 как с ним не 내어주시니까 дарует 어찌 아들과 нам и 함께 모든 всего? 것을 Аминь. 우리에게 은사로 주지 아니하시겠는가. 할렐루야. Аминь. 그런즉 이 일에 대하여서는 어떠한 것을 말씀하고 있습니까? Что же сказать на это? То есть о чем речь? 우리를 부르셨고 Он призвал нас. 우리를 중생 구원하셨고 Он дал нам рождение 우리를 свыше. 거룩하게 하셨고 Он осветил нас. 우리를 영화롭게 하신다는 Он прославил нас. 이 약속의 말씀에 대하여서 И об этом слове обетования. 우리가 어떠한 것을 말할 수 있겠는가? Что мы можем сказать на это? 하나님이 우리를 위하신다는 것입니다. Если Бог за нас. 여러분 이것은 놀라운 축복의 말씀입니다. Это слово удивительного благословения. 하나님께서 저와 여러분들 생각해 주신다는 것입니다. Бог всегда думает о нас с вами. 우리를 위하여 우리의 편이 되어 주신다는 것입니다. Он всегда стоит на нашей стороне. 예를 들어서 여러분들 주변에 아는 사람들 누가 가장 힘이 셉니까? Кто в вашем окружении самый сильный человек? 하나님 말고. Я говорю не о Боге, из людей. 하나님 가장 힘이 세신 분이죠. Конечно, Бог самый 근데 우리가 сильный. 또 이 땅을 살아가다 보니까 Но мы живем на земле. 뭔가 조금 이렇게 의지하는 자들 있잖아요. Есть люди, на которых мы с вами немножко, но опираемся. 그럼 어때? 어려운 일을 당할 때 그 Поэтому, когда трудно, 사람이 우리를 딱 위해서 힘이 되어주면 Он будет нашей силой и поддержкой. 우리는 어떻게 해요? Тогда что делаем мы? 자신감 있겠죠. Мы уверены в 날 себе. 돕는 자가 있구나. У меня есть помощник. 바로 그것은 어떠한 모습입니까? Что это за образ? 우리의 자녀들이 Наши дети 엄마 아빠를 의지하는 것입니다. опираются на отца и на мать. 예. 우리 교회 보니까 가끔 이 떠돌이 개들이 돌아다녀요. 떠돌이 개들. В церкви у нас есть такие собаки 네, 싸볍게 бездомные. 막 돌아다니면서 인나그다. 네, 이렇게 보니까 아이들한테 막 가서 이렇게 짖고 И начинают лаять на детей они. 아이들을 이렇게 무섭게 하더라고요. Или пугают детей. 그래서 우리 아들도 이제 개를 이렇게 좀 무서워하는데 И мой сын тоже боится собак 항상 немного. 누굴 찾습니까? А когда он боится, кого он ищет? 저를 찾거든요. Он меня ищет. 네, 저는 개를 이길 능력이 있습니다. Я могу собаку победить. 저는 그 힘이 있습니다. Я имею такую силу. 네, 그래서 제가 그 아들과 함께 딱 가면 Когда я иду вместе со своим сыном, 네, 그 아들은 겁내지 않습니다. он не боится. 네, 제가 그 아들을 위하고 있는 거, 함께 하는 것입니다. Потому что я с ним, я за него. 하물며 이 세상을 살아가면서 Тем более мы с вами живем в 우리에게 этом 수많은 мире. 대적들이 우리를 다가옵니다. И так много противников бывает атакуют нас с вами. 죄의 문제, Проблема греха, 질병의 문제, проблема болезней, 실패의 문제들, проблема 세상에 여러 поражения, 가지 고난과 문제들이 다가올지라도 страдания, проблемы приближаются к нам в этом мире. 우리와 함께 누가 함께 하고 계십니까? Но кто пребывает с нами, кто за нас? 온 우주와 만물 창조하신 Творец всего сущего, всей 모든 вселенной. 능력을 가지신 그 하나님께서 Тот обладает всей силой, то есть наш Бог. 이 세상에 그 어떤 누구보다 뛰어나신 그 하나님께서 Бог, который превыше всех людей этого мира. 저와 여러분들을 위하고 계신다는 것입니다. Он за нас. 할렐루야. Аминь. 그러면 하나님이 우리와 함께 하신다면 Если такой Бог за нас, 여러분 누가 우리를 대적하겠어요? тогда кто может быть против нас? 하나님이 우리를 왜 위하시는지 아십니까? Знаете, почему Бог за нас? 우리가 구원받은 하나님의 자녀이기 때문인 것입니다. Потому что мы спасенные Божьи дети. 우리가 하나님의 아들과 딸이기 때문에 Мы дети Его, мы сыновья и дочери 저와 Его. 여러분들을 이끌어 가신다는 것입니다. Поэтому Он ведет нас с вами. 네, 세상에서 문제가 어려움이 있을지라도 Какие бы ни были проблемы, трудности в этом 우리를 мире, 끝까지 붙잡아 주신다는 것입니다. Он до конца держит нас с 우리의 вами. 구원을 완성해 가신다는 것입니다. Он завершает наше с вами 우리 마침내 спасение. 영화로운 모습으로 변화시켜 주신다는 В 것입니다. итоге сделает нас с вами славными. 그 증거가 무엇입니까? 증거. Что этому является подтверждением? 32절의 말씀입니다. Стих 32. 하나님이 우리를 위하시는 증거. То, что Бог ради 하나님이 нас. 우리를 사랑하신다는 증거. То, что Бог любит 하나님이 нас. 우리와 함께 하신다는 증거. То, что Бог с нами. 그것은 32절의 말씀입니다. Это стих 32. 자기의 아들을
아끼지 아니하시고 우리를 주셨다는 거예요. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. 여러분, 우리는 고난 주간을 보내고 있습니다. Сейчас у нас с вами страстная 여러분, неделя. 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다. Есть вещь, которую мы должны с вами помнить. 그 아들 예수 그리스도를 왜 우리에게 주셨는가? Он отдал нам Своего Сына Иисуса Христа. 하나님이 우리를 사랑하시기 때문인 것입니다. Почему? Потому что Бог возлюбил нас. 하나님이 저 여러분들에게 놀라운 구원의 선물 주시고 Бог дал нам такой удивительный дар спасения. 우리를 놀라운 승리의 삶으로 이끌어 가고 계시다는 것입니다. Сейчас направляет каждого к удивительной побеждающей жизни. 그래서 그 아들을 우리에게 주셨다라고 이야기하고 있습니다. Ради этого Он дал нам Своего Сына 그 Иисуса. 아들을 아끼지 아니하시고 Тот, который не пощадил Своего Сына, 모든 사람을 위하여 내어 주셨다고 이야기하고 있습니다. но предал Его за всех людей. 하나님에게 있어서 가장 소중한 것이 무엇이었겠습니까? Что было у Бога самое ценное? 하나밖에 없는 그 아들이었어요. Его единственный единородный Сын. 여러분, 우리는 그러한 사랑을 받은 자들입니다. И мы люди с вами, которые получили вот такую любовь от Него. 그 아들을 우리에게 내어주신 그분이 Он его отдал ради нас. 우리에게 무엇을 주지 아니하시겠는가? Как с ним не дарует нам и всего? 나를 은사입니다. 은사. То есть даст как подарок все это. 우리에게 놀라운 은사들을 부어주신다는 것입니다. Он будет изливать на каждого эти удивительные дары. 이 은사는 무엇입니까? Что за дары? 하나님의 선물입니다. Это подарки от 하나님의 Бога. 능력입니다. Это сила Божья. 고린도전서 12장에 보면 1 Коринфянам 12 глава. 성령의 나타나심이라고 기록하고 있습니다. Там говорится о проявлении Духа Святого. 그 아들을 우리에게 주신 그분 하나님께서 Бог, который дал нам своего 오늘 Сына, 우리에게 성령의 능력으로 함께 하십니다. пребывает сегодня с нами силой Духа 그래서 Святого. 성령을 통하여 우리에게 놀라운 은사들을 부어주신다는 것입니다. Изливает на каждого через Духа Святого свои удивительные дары. 그래서 우리가 이 세상을 살아가면서 Чтобы мы жили в этом мире, 죄와 싸워서 이기고 воевали с грехом и побеждали 문제와 его. 싸워서 이기고 Воевали с проблемами, побеждали 말씀을 проблемы. 따라가고 Поступали по Слову. 하나님의 능력을 따라 승리할 삶을 사는도록 우리를 붙잡아 주신다는 Он 것. держит нас, чтобы были побеждающими, опираясь на силу Божию. 그것이 하나님의 은사입니다. Это все Божьи дары. 성령을 통해 우리에게 주시는 은사들이라는 것입니다. Дары, которые даруются нам через Духа Святого. 할렐루야. Аминь. 이것이 우리에게 약속되어진 승리라는 것입니다. Это победа, которая нам с вами обетована. 세상에서 가장 귀한 것, Самое ценное в этом мире 하나님의 아들 예수 그리스도, – это Сын Божий Иисус Христос. 그분을 우리에게 내어 주셨다는 것. Он Его отдал, предал ради нас. 우리는 그 그리스도의 생명을 받은 자들입니다. И мы с вами люди, которые приняли жизнь такого Иисуса Христа. 아멘. 아멘. 우리는 이 은혜와 사랑을 늘 기억해야 될 것입니다. И поэтому такую любовь и благодать мы должны с вами помнить всегда. 33절로 34절을 읽겠습니다. Мы прочитаем 33 и 34. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Аминь. 간구하시는 자신이라. 아멘. 33절에 또 한 번 이렇게 말씀하고 있습니다. Стих 33 повторяет еще раз. 하나님의 택하신 자들, Избранные Божьи. 저와 여러분들입니다. То есть мы с вами. 예수 안에 구원을 받은 자들, Те, которые в Иисусе получили спасение. 그들에게 누가 정죄를 할 수 있겠는가는 Кто 것입니다. может их обвинять, то есть кто может осуждать избранных Божьих? 항상 사단은 우리를 정죄합니다. Сатана всегда осуждает нас с вами. 너가 하나님의 구원을 받았음에도 불구하고 Но ты же получил Божье 왜 спасение. 죄를 짓는가? Но почему ты грешишь 왜 тогда? 실패하는가? Почему ты 왜 문제 неудачник? 가운데 있는가? Почему у тебя 자꾸만 проблемы? 시험을 가져다 줍니다. Он всегда сеет такие искушения. 그럴 때일수록 우리는 한 가지 기억할 것이 있습니다. Тогда мы должны с вами помнить просто одну вещь. 아니다, 정죄할 수 없다. Нет, ты не можешь меня осуждать. 우리는 그 누구보다 정죄받을 수 없다. Ты не можешь меня обвинять ни по 나는 какому пункту. 그리스도 안에서 이미 다 용서함 받았고 Во Христе я полностью 나는 прощен. 새로워졌고 Я 나는 하나님의 обновился. 자녀가 되었고 Я стал чадом 하나님 나를 Божьим. 위하시고 있는데 Бог за меня. 누가 나를 정죄할 수 있겠냐? Кто может меня осуждать? 여러분 이러한 믿음에 있어야 된다는 У 것입니다. нас должна быть такая 우리 안에 вера. 확신이 있어야 된다는 Мы 것입니다. должны быть в этом уверены. 그거에 대한 확증과 증거는 무엇입니까? Что является этому подтверждением и свидетельством? 34절에 보니까 Стих 34. 누가 정죄하겠는가? Кто осуждает? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 그리스도. Христос Иисус умер, но и воскрес. 그 예수 그리스도께서 우리와 함께 하신다는 것입니다. Этот Иисус пребывает вместе с 여기 нами. 보면 우리를 위해서 죽으셨고 Он умер за нас. 우리 위하여 그 부활하신 그 주님께서 И также воскрес ради нас. 그분은 부활하셔서 하나님의 우편에 앉아 계신다고 말씀하고 Сейчас Он находится одесную Бога. 그리고 그 주님이 우리를 위하여 간구하고 계시다는 것입니다. Он сейчас ходатайствует, то есть просит за каждого из нас перед Богом. 주님은 하늘 보좌에 앉아 계셔서 Господь сейчас восседает на небесном 오늘 이 땅에 престоле 살아가고 있는 그리스도인을 위하여 기도하고 계십니다. и молится за христиан, которые сейчас живут на этой 왜? земле, 우리의 승리를 위해서 чтобы мы были побеждающими, 우리와 함께 하시면서 пребывая с нами, 성령의 능력으로 우리와 함께 하시면서 пребывая с нами силой Духа 우리를 위하여 Святого. 간구하고 계시다는 것입니다. Он сейчас просит ходатайствовать за всех за нас. 여러분
죽으시고 부활하신 분이라고 이야기하고 있습니다. Здесь написано Иисус, который умер и воскрес. 여러분 이 부활은 무엇을 나타냅니까? Что показывает это воскресение? 바로 승리라고 하는 것입니다. Это победа. 여러분 이 세상에서 가장 극복하기 힘든 문제가 무엇입니까? Какие проблемы в этом мире тяжелее всего преодолевать? 질병은 치료될 수 있습니다. Болезнь может быть 그리고 исцелена. 문제가 있으면 그것을 극복할 수 있습니다. Если есть проблема, ее можно преодолеть. 힘들고 어려움이 있지만 Есть трудности, 사람은 무엇을 절망합니까? но в каком случае человек все равно отчаивается, опускает руки 바로 죽음의 문제입니다. перед проблемой смерти. 우리 인간은 그 어떤 누구도 죽음과 싸워서 이길 수 없습니다. Никто не может победить в этой борьбе со смертью. 죽음은 무엇을 이야기합니까? О чем говорит смерть? 바로 절망이라는 것입니다. Это отчаяние. 도저히 극복할 수 없는 절망이라는 것입니다. Отчаяние, которое абсолютно непреодолимо. 그러나 예수님께서 Но Иисус 그 죽음을 이기시고 승리하셨다는 것입니다. эту смерть победил, Он воскрес. 그것은 놀라운 소망을 우리에게 이야기하고 있습니다. Это говорит нам об удивительной 그 надежде. 부활의 주님이 저와 여러분과 함께 하신다는 것입니다. И воскресший Господь пребывает именно вместе с нами. 그러면 우리 인생 가운데 В нашей жизни 마치 죽음과도 같은 절망적인 문제가 차가울지라도 бывает отчаяние, которое подобно просто смерти. 그리스도의 승리를 기억하라는 것입니다. Тогда вспоминайте о победе Христа. 그리스도의 승리가 저와 여러분과 함께 하신다는 것입니다. Потому что победа Христа пребывает вместе с нами. 여러분 지금 가장 힘들고 어려운 문제가 무엇입니까? Какая сейчас проблема для вас самая тяжелая и серьезная? 가정에 문제가 있고 Семейная 여러 проблема. 가지 삶의 직장과 사업에 문제가 Или 있고 проблемы в делах, работе, бизнесе. 여러 가지 질병과 고난 가운데 있고 Или у вас болезни и 여러 가지 страдания. 물질의 고통 가운데 있을지라도 Или у вас финансовые проблемы. 우리가 누가 우리를 도울 수 있겠습니까? Но кто же может помочь нам? 부활하신 그리스도께서 Воскресший 오늘 Христос 저와 여러분과 함께 하셔서 пребывает с 우리에게 нами. 승리를 주시고 И Он дает 우리와 нам 함께 하신다는 победу. 것을 기억하시기 바랍니다. И помните, что Он пребывает с нами. 그것은 바로 주님의 능력이고 И в этом сила Господа. 부활의 능력이라는 것입니다. Это сила 그 воскресения. 부활의 능력이 함께 하실 때 Когда с нами такая сила 오늘 воскресения, 우리에게 어떠한 승리가 약속되어 있습니까? тогда какая победа нам с вами обещана? 35절로 36절입니다. 35-36. 같이 읽겠습니다. Прочитаем. 누가 Кто отлучит нас от любви 우리를 Божьей? 사랑해서 Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за Тебя уменьшает нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Аминь. 오늘 이 말씀을 이해하기 위해서는 Чтобы понимать эти слова, 당시 로마 교회 성도들의 삶의 상황들을 이해할 필요가 있습니다. нужно понимать ситуацию римских верующих того времени. 로마 시대의 그리스도인들은 Во времена Римской империи христиане 그 부활하신 예수님을 따라간다는 이유 하나만으로 за одну ту причину, что они веровали в воскресшего Иисуса Христа, 감옥에 잡혀가고 их сажали в 또 темницу, 그들은 예수님 십자가에 못 박힌 것처럼 и как Иисус был распят на кресте, 똑같이 십자가에 못 박혀 처형당하기도 하고 также их распинали на кресте, то есть убивали. 그들은 세상에서 이렇게 살 수 없기 때문에 Они не могли жить спокойно в этом мире, 땅을 파고 깊은 지하로 들어가 살았습니다. поэтому они жили глубоко под землей. 어떠한 사람은 그 땅 속에서 태어나서 Кто-то рождался под этой землей 한 번도 햇빛을 보지 못하고 죽어간 사람도 있어요. и умирал при этом ни разу не увидев солнечного света. 그것은 복음을 위한 길이었고 Это был путь ради Евангелия. 그들이 가지고 있었던 그런 고난의 길이었어요. Это были страдания, которые сопровождали их путь веры. 그러나 오늘 35절에 이렇게 이야기하고 Но 있습니다. сегодня говорит нам стих 35. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠는가? Кто отлучит нас от любви Божьей? 환난도 끊을 수 없다. Ни скорбь, 여러 가지 곤란한 문제도 끊을 수 없다. ни теснота и 핍박도 проблемы, 그것을 끊을 수 없다. ни гонения, 그런 기근과 적신, 가난의 문제도 끊을 수 없고 ни голод, ни нагота, то есть даже нищета, 배고픔의 문제도 끊을 수 없고 ни голод, 위험의 문제도 ни опасность, 칼을 가지고 칼을 가지고 공격하는 자들에게도 ни даже меч, которым угрожает нам, 우리의 그리스도의 그 구원에서 끊을 수 없다는 것입니다. не может отлучить нас от спасения, от любви Божьей. 사도 바울이 그 성도들을 위로하면서 쓴 글이라는 것입니다. Этими словами Павел утешает римских верующих того времени. 오늘 주님은 오늘 우리에게도 말씀하십니다. А Господь сегодня говорит нам, 하나님께서 부르셨고 Он призвал нас, 하나님의 구원을 선물로 받았고 и мы получили в подарок Божье 우리를 спасение. 거룩하게 하셨고 Он осветил 우리를 нас, 영화롭게 하신다고 약속하신 그 하나님의 구원은 и Он обещает нас сделать славными. 어떠한 문제도 거기서 끊을 수 없다는 것입니다. Поэтому никакая проблема не может отлучить нас от Божьего спасения, любви 이것은 Его. 하나님의 사랑이기 때문인 것입니다. Потому что это Божья любовь. 하나님의 사랑에서 그 어떤 것도 끊어버릴 수 없다는 것입니다. Никто, ничто не может отлучить нас от любви 하나님의 Божьей. 사랑은 더 강하다는 것입니다. Любовь Божья гораздо сильнее всего этого. 37절로 38절 읽겠습니다. Прочитаем 37-38. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. 그럴 수 없느니라. 37절의 말씀을
되게 좋아하는 말씀입니다. Стих 37 – это слова, которые мне нравятся в Библии. 오늘 37절의 말씀 한번 보겠습니다. Давайте стих 37. 이렇게 기록하고 있습니다. Здесь сказано: 그러나 이 모든 일에 «Но все 우리를 сие, 사랑하시는 말미암아 благодаря силе возлюбившего нас, 넉넉히 이기느니라. мы сполна преодолеваем, то есть побеждаем». 할렐루야. Аминь. 이 모든 일들은 곤란과 힘들고 문제와 연약함 가운데 있는 것들을 의미합니다. Все сие, то есть проблемы, страдания, немощи. 우리가 마치 도살할 양같이 끌림을 당하는 그런 일일 수도 있습니다. Нас считают за овец, которые обречены на заклание. 나의 힘으로 극복할 수 없고 Своими силами я не могу это преодолеть. 사방을 돌아봐도 아무도 날 도울 사람도 없고 Смотрю вокруг, и никто не может мне помочь из 내 людей. 이 문제에서 헤어날 그런 길이 없을 때 Я не вижу пути выхода из этой проблемы. 우리를 사랑하시는 이가 있다는 것입니다. Но есть тот, кто возлюбил нас с 그 вами, 아들 예수 그리스도까지 내어주시고 который дал ради нас даже своего Сына Иисуса Христа. 우리에게 사랑을 주신 그 하나님의 승리가 Бог, который даровал нам такую любовь и 그 победу, 하나님의 사랑이 это Божья любовь, 우리와 함께 하신다는 것. пребывает с нами. 사랑으로 말미암아 И благодаря этой любви 우리가 넉넉히 이긴다는 мы 것입니다. с вами сполна, вполне все побеждаем. 저는 신앙생활하면서 한 가지 늘 고민이 늘 있었습니다. Ведя жизнь веры, у меня был всегда один вопрос, о который я притыкался. 하나님은 능력이 많으신 분이에요. У Бога же так много силы. 질병을 치료하실 능력도 있으시고 Он способен исцелить любую болезнь. 문제 가운데 승리를 주시는 그런 능력도 있으시고 Он способен дать победу посреди проблем. 그 능력이 다 있으신 걸 우리가 알고 믿고 있습니다. У него вся способность и сила, мы это знаем, мы в это веруем. 때로는 그런 능력이 우리 삶에 이렇게 막 눈에 보여지게 나타나지 않을 때가 있습니다. И бывает, что эта сила не является в нашей жизни каким-то видимым образом. 그래서 늘 고민하게 되고 И поэтому мы начинаем сами мучиться. 문제 가운데 절망하게 되고 Если проблемы, начинаем 마음 отчаиваться. 가운데 실망할 때가 참 많이 В 있습니다. сердце поэтому очень часто мы 하나님 왜 отчаиваемся. 기도를 들어주지 않습니까? Но почему Бог, ты не слышишь мою 우리 молитву? 성도님이 이렇게 고난 가운데 있는데 Сейчас этот верующий находится в 문제 가운데 страданиях. 있는데 У него 왜 하나님의 проблемы. 절망 가운데 그냥 두십니까? Почему ты их обрекаешь просто на отчаяние и все? 그러나 시간이 오래 지나면서 Но проходит какое-то долгое время, 신앙생활을 오래 하면서 느낀 것이 한 가지 있어요. и ведя уже давно жизнь веры, я почувствовал для себя одно. 하나님에게는 모든 문제 가운데 승리할 능력이 있으십니다. У Бога есть способность сила побеждать любую проблему. 하나님 우리에게 무엇을 주시는가? Но что Бог дает нам? 우리에게 그 문제를 이길 수 있도록 함께 하신다는 것이죠. Он пребывает с нами, чтобы мы эту проблему побеждали. 함께 하신다는 것이죠. Он с нами. 그 문제를 외면하신 것이 아니라 Он не делает так, что мы эту проблему избегали или 나 уклонялись 모른다, от 나 нее. 모른다, 네가 알아서 해라 이런 것이 아니라 Он не говорит, я тебя не знаю, сам решай свои проблемы. 우리가 함께 하시면서 Но он говорит, я с тобой. 나와 함께 하자. Я с тобой. 내가 너를 도와준다. Я помогу 내가 тебе. 너와 함께 할 것이다. Я буду с тобой. 나의 사랑이 너와 함께 한다는 것을 깨달아라. Ты должен понимать, что моя любовь всегда с тобой. 그러면서 하나님과 함께 하는 것들을 깨닫게 될 때 И когда мы понимаем, да, что Бог со мной, 결국 우리는 하나님의 승리를 경험하게 된다. когда в итоге мы сами испытываем Божью победу. 여러분 하나님은 우리와 함께 하셔서 Бог пребывает с нами 우리에게 승리할 능력을 주시는 분이십니다. и дает нам способность, чтобы с вами одерживали победу, 인내하고 чтобы 조금 더 имели 이렇게 терпение, 참으면서 шли до 소망 конца, 가운데 기다리게 되면 чтобы мы сами ожидали в 우리의 надежде. 결국은 넉넉히 이길 수 있다는 것입니다. Тогда в итоге мы сможем с вами сполна, вполне все победить. 하나님의 사랑이 우리와 함께하고 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. Верьте в то, что с нами пребывает Божья любовь. 우리에게 문제를 이길 수 있는 승리의 능력을 주신다는 것입니다. Он дает нам силу победы, чтобы побеждали любые проблемы. 여러분 우리가 고난과 문제 가운데 있을지라도 Какие бы ни были у нас проблемы и страдания, 결코 거기서 절망하거나 포기하지 마시기 바랍니다. я желаю, чтобы вы ни в коем случае не опускали рук и не отчаивались, 하나님이 우리 함께하고 계십니다. потому что Бог с 약속의 нами. 말씀 무엇입니까? В чем слово обетования? 38절 39절에 한번 읽겠습니다. Мы прочитаем еще раз 38-39 한번 더 읽고 마치겠습니다. и потом закончим. 내가 Ибо я 확신하노니 уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. 어떠한 문제도 하나님과 함께 하시는 것을 끊을 수 없다는 것입니다. Никакая проблема не заставит меня забыть то, что Бог вместе со мной. 여러분, 우리에게 있어서 가장 큰 응답은 Для нас самый великий ответ 하나님이 함께 하신다는 것. в том, что Бог с нами. 할렐루야. 하나님이 함께 하시는 것. Бог с нами. 그럼 그것이 응답입니다. Это есть ответ. 우리가 기도할 때 Когда мы молимся, 하나님 문제를 해결해 주십시오. Бог решит эту 하나님 проблему. 절망 가운데 내가 승리하기 원합니다. Я хочу в этом отчаянии одержать 하나님 проблему, 이 질병 가운데 победу. 치료해 주십시오. Исцели эту болезнь. 그러나 응답이 좀 더디오고
Когда ответ запаздывает, 좀 이렇게 힘들고 어려운 시간이 지날지라도 мы проходим такое самое время трудностей и страданий. 하나님이 함께 하신다고 한 믿음만 있다면 Но если мы верим только в одну вещь, Бог все равно со мной, 우리는 분명히 승리를 경험하게 될 거예요. тогда мы с вами определенно испытаем Божью победу. 우리 시간 기도할 때 Будем сейчас 이러한 молиться. 하나님의 사랑을 깨닫기 원합니다. Я желаю, чтобы сейчас мы поняли Божью 하나님의 любовь, 사랑이 함께 하시는 것을 우리가 바라보기 원하고 чтобы взирали на то, что Божья любовь пребывает с 오늘 нами. 하나님의 능력으로 충만케 되어지기를 바랍니다. Благословляю, чтобы сегодня мы преисполнились Божьей 우리 силой. 함께 말씀 생각하면서 기도하시고 Будем молиться, вспоминая Слово. 성령 충만함을 기도하시고 Будем также молиться за преисполнение 여러분의 Духом 문제와 Святым. 연약함들 기도할 때 И также молиться за проблемы, за 하나님이 немощи. 함께 하셔서 Пусть Бог пребывает с 우리에게 놀라운 нами 승리를 주시고 и даст нам великую 우리에게 победу. 놀라운 믿음의 역사를 나타낼 줄 믿습니다. И совершит в нас действие удивительной 우리 한 веры. 30분 동안 함께 기도하겠습니다. Будем молиться